Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va préparer un tagine avec la viande de la langue de bœuf. Franchement, c'est un plat que j'aime trop et c'est pareil, toute ma famille l'aime bien. Donc, je vais le partager avec vous. اليوم غادي نوجد معكم طاجين باللحم ديال اللسان ديال البقري. بصراحه كيعجبني هذا الطاجين بزاف، وحتى وليداتي وراجلي كيعجبهم. دونك غادي نبارطاجي معكم هذه الوصفه. دونك هنا عندي اللحم ديال عندي اللحم ديال لسان البقري، عندي بصله قطعتها هكا، شويه ديال الحمص فازق، شويه الزيتون اللي غندير في الاخر، شويه خيزو تقطعو دواور. هنا عندي ميلونج ديال خيزو صفر و خيزو اورانج. عندي شويه القرفه، غنحتاج شويه سكنجبير، شويه د الخرقوم بلدي، تحميره، كمون، زيت العود، بيان سور ملحه وبزار. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de la viande de la langue de bœuf, un oignon que j'ai coupé comme ça, un peu de pois chiches cru trempé dans l'eau bouillante, un peu de carottes, des olives que je vais mettre à la fin, cumin, piment doux, curcuma, gingembre, cannelle, poivre, et du sel et huile d'olive. Donc, je vais commencer d'abord par mettre ma viande dans la cocotte. Je rajoute mes oignons. Donc, درت اللحم، درت البصلة، غنزيد عليه زيت العود. Je rajoute huile d'olive. Je rajoute un peu de gingembre, skenjbir. Je rajoute un peu de curcuma, kharqoum beldi. Je rajoute piment doux, tahmira. Je rajoute un peu de cumin. Je rajoute un peu de cannelle. Je rajoute un peu de sel et un peu de poivre. دونك درت اللحم، درت البصله، زدت عليها العطريه، غنزيد تقريبا كاس ديال الماء. Donc là, j'ai rajouté un peu, à peu près un grand verre d'eau. Je mélange. Donc زدت تقريبا كاس كبير ديال الماء، خلط. Je ferme ma cocotte. Donc là, j'ai fermé ma cocotte. Je vais laisser à peu près 20 minutes avant de rajouter le reste des ingrédients. Donc هنا سديت الكوكوط ديالي، غنخليها طيب تقريبا واحد 20 دقيقه. يطيب اللحم، عاد نزيدو باقي ديال الخضره. Là, après 20 minutes, voilà. Donc من بعد 20 دقيقه، voilà سميتو الطاجين ديالي. Là, je vais rajouter les pois chiches. Donc là, je vais rajouter les pois chiches. Je rajoute encore un peu d'eau, à peu près un grand verre, et je ferme encore 15 à 20 minutes. Donc هنا زدت الحمص، وغادي نعاود نسد عليه واحد ربع ساعه ولا حتى ل20 دقيقه
عاد غادي نزيد خيزو في الاخر مع الزيتون. Donc je ferme encore 15 à 20 minutes et après je rajoute les carottes à la dernière minute avec les olives. Donc voilà encore ma sauce après 20 minutes. J'ai rajouté 20 minutes. Donc voilà. Donc عاود حليت على الكوكوط من بعد 20 دقيقة. Je vais voir est-ce que les pois chiches ça commence à cuire. Donc قصت الحمص شفتو بدا كيطيب. Donc là je vais rajouter les carottes. Donc d'abord غنزيد خيزو. Donc là j'ai rajouté les carottes après la cuisson de pois chiches. J'ai rajouté les carottes avec les olives. Et si vous avez un peu de persil, coriandre et de citron confit. Malheureusement j'ai oublié d'acheter le citron confit, mais franchement le citron confit ça ajoute un bon goût pour ce plat là. Donc je rajoute un peu d'eau et je ferme encore 10 minutes le temps que les carottes seront cuites. Donc زدت خيزو او الجزر، زدت خيزو، زدت الزيتون، زدت شويه د الربيع. وبالنسبه اللي عنده الحامض مرقد مالوغوزمون ما عنديش، دونك اللي عنده الحامض مرقد يزيد واحد نص ولا ربع حامضه، بصراحه كيعطي واحد لوغو زوين لهذا البلا. دونك فوالا غادي نزيد نسد عليه واحد 10 دقائق على ما يطيب خيزو ونوريكم البلا النهائي. اي فوالا نوتر بلا الي بري. هو الطاجين ديالنا واجد. Et voilà mon tagine, surtout avec بطبوط fait maison, il n'y a pas mieux. هو الطاجين ديالي مع اللحم ديال لسان البقرة مع بطبوط ديال الدار سخون ما كاين محسن. Bon appétit, à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis, la famille. Comme ça, vous m'encouragez à vous donner plus. À bientôt pour des nouvelles recettes.